Alas 8:30 na, DRPS2. freshness check usa. Grabe kainit ang adlaw Presko pa ba ka or singot na? Kabalo ba ka na sa singot, mudaghan ang kagaw? O kung adunay mga kagaw, agoy, lagkit alert. Maguba na gani imong adlaw, maguba pa gyud imong aura. Pero cool ka lang, adunay solusyon alang niya na. Pag Safeguard Arctic Fresh na, ang sabon dili lang extra strong cooling sa panit, extra strong pa sa germ killing action. Tested on representative bacteria. Results may vary. Uban sa Safeguard Arctic Fresh, extra strong germ kill. DRPS2. Giwagtang ang 99.9% sa mga kagaw nga hinungdan sa pagkapilit o baho sa lawas. Tested on representative bacteria. Results may vary. Extra strong cooling sensation. Feel na feel ang aircon cool sa panit versus ordinary soap without menthol. Og extra strong cooling pagyod ang kahumot. Mao nga di lang presko ang imong gibati, humot presko pagyod ka. Busa pagpalit karon alang kanimo og sa imong pamilya. Alang sa kinamanghuran nga tibok adlaw sa eskwelahan, sa papa nga singot sa trabaho, DRPS2. o kang mama nga gikapoy sa pagluto para sa tibuok pamilya. Safeguard Arctic Fresh Extra Strong Cooling lang. 99.9% nga germs off, aircon cool on. Tested on representative bacteria. Results may vary. Sulayin na para nimo og sa tibuok pamilya.